abajoy besa koku ya babara gajo abajo koko mi igalo ae koku to abajo mi igalo abajo koko mi igalo ae koku to abajo mi igalo abajo koko mi igalo ae tonto abajo mi igalo fremane koku ya abajo besa koku ya babara madaruma yo idanya me ase na masi yo etiefo na hwefo sene ma nkwa apia bi mu a mabomodin abotwi akokwanchi abanana ochade nana ahye na mene nana ebe chikin komo kakra mo amu ni medjuma so ana bidie ewo Ghana memu ha le kona nana ma asye tu asye hwe na nana mu nnwuma mu se aso ana ane mehu se na nana mu ye nnwuma pa na esa se ansana kwasi fita di Kristo son ana sorry ebebe bibire mu an na nana mu ti ase dada nana ya asanto anum na no konfa no chinim eni na no chade nana ni nana kasa no mu nyino mo ti ase ansana Kristo son ana se Bible ebe bibire mu na mo me ba nana so ye nana di kan ka kire me se kwa apia me di adabra ka me mamu ntwame nko kasafoni ana adaka mufoni ana television so if you say we ye djuma pa uhia se obesi signboard am ka chance you nana wadaruma eye nokre na momu obi ofie obe bibiate obe bibia hu ye pa ye be hu nti ene ye checheboa na me nana kasa ya ansana nana enya ne ho nti asese ayo obeba amama kapcha no no ba TV so enti se nana me no e wo fom a madaruma na kompe obisa nana no kra eche ya ansana nana mo ebie kwa mu se otime kasa o television set yo wata de nana wadaruma senia Ghana fo na peti no ye peti a ye hu so ya ba keto a wadaruma ni die mu ara bomu kakra chire ye nipa wo ye ansana me kasa no de ntia ma obi bia me ma na ni sa ma mo hwe so bia na sa me ko ni de so me pese me ka se maka oh okay ende amuhum yo TV so ana se kasa fide so enya me pe na amuhum ende o ma ma bu o mu etutu kwan aduma ma ya ma manfo ho adasiri aba no na ma hye me se me bra na me mbeka na bo ma bo mu no mu nua no so mu hia bo no o mu so mu nya sambo ane bi oh fine teno entina o ma ho kwan se kwa apia me ne won kasa ayo nana wadaruma obi ofie o hwe ana obi ofie tie o person hu se o cha de na kasa kura no woni nipa be because you hu a young lady enzu tumi ati wo mu ne nyama wo ja ne Ghana na mu ne awie mmiri mu ema adasama no emu soso emu owrem edi di won dan se kakra okwan ya ufa so ni atumi be bia ye wo ni abusia wo fremu ni ade na Ghana fo hu e ba so mi tumi ni de ankosle ni afanta mi tumi na wo ya busiam ye na na no tete busiam nti ya wo mi a na fa mi na di mi eduma nti na ndem aba a mi be boa omo ni omo mo matre omo mo ko ha mo mi be boa mo nana asu ame nentia mi hu wachira pan e de ba e produce mu ha eye mayena kroni ye mayena e kroni di ye me de keke nentia mi di hu wachira pan e ba mayena ha no nya me ti ye ni se anana no manase mpenikasa me ti ye ni se nana ya santoa ene na srafo e ba wo nana ho ana wo ni nana ho eba ise onwa ke won kokun na wo ba medu na ade asa e na wo nena ne ka kire wo ze ade asa ndi mama ye na o kire ma to ma kwadu so enti na tese maye na kro no wo nena e na yima ye nya kro maye na yo na tese nana tumi ni ye tumi bia e wo fie wa mo de boaye enye nde yo nana wada wo ma enyama bi se enyama bensa na wutimi ye de boa nipa
efa ya rehwemu efa kwentu ananuma mu no bubu bi so e bi obi ofie opeso tie free wa no yare kwa utimesa opeso tie free wa no bubu bi so e wada o mani tie mu ara yes lo e pa cho yare a mitumesa de bebre kwa udo wo bi a esoro aka no ana so yale stroke ana se ya tu ne du e ma ne na ho a pro a oda de mo ntumi na ate ana so obi a ne duma so ay basabasa obi oso da ya oda no so da basabasa obi na me pacho wada o ma so odu em onkomo ne ye me dekeke akanfo se akwaso sem denti e na ye tinte so ogu zoma akawa etamani obeso tie ne wo mani mu na wo di kan ka se obi ya tu ne dra ne na no e pro na se wo pa se eye ekro ya ye no utime sa e wa so e ho kiti e tie fo na hwefo ka kumye di ne kwakwa nu o cha de nana o cha de ni tie me di kan ka o cha de nana ne se ni nane o cha de nana na kane eni bebe pie gana ha ya no obi obekọ okun bia no ji se wa be fa mami ni nane se no wa be o eni oduma kuma no oda pajan no osono nem omu nyina ababe yi oti hei na buhwem na onkoji tumi e bi ko okun e ko di nkunim enti na chese tumi ati ni mu no e 300 years ago tumi e na ti ababa so no yi mu na so wona ubo ni say young lady although who ni say young lady onsa wa ben papa wa ben yiye e besaminya men kasa bebre yesika kum ye dir kwakwanum yo nana o me trawa no tia e cheche ne mo tire si etiefo kakra na mo metiefo se wo tie ye komodie ya na ye komotwetwe ya na ma no na etwa mo screen as no fa na ma no na fro cha de na no be kire wo okwan a wo be fa so a wo ba na so ya obeboa wo enye sikasem bebrebia enye bibia des wo ha bia wo be bia no etubetwa na wo kasa wada wo ma to asoma ye kakre obi wo ha opa kwenfetu ba koswa ne visa ba so to kwan okwa ndotimemu ni fie be ye ni fie huhuma empa de pantino ma bona san wo ba mi na o cha de wa mebo e ma wetu kwan na chese akwantu odwuma yi nso eya akwantu odwuma se se obi ada eso se obetu kwan me kwa pia meti yi eye me da eso se ankadati bia no ye pe black man obesa di president of America after Barack Obama and kame media ageye me ye ni pato am purpose ketwa enti na na se tu aswe tu anamona bra na hwe ye bra na hwe ye oba na hwe ye e wo mayenda kro de edi ba tumpo bembo ne kan no mayenda no no bodjase mayenda me ba jo se oba onka se mayenda ndina chentina wo be fosada ne nchen oba na onko ma na eze ye twetwe wo kwa be twetwe na ko na mu mayenda eni kro ni bi yo nana ene wadaroma akwantu sem ene de yi bi ena wotimi ye boa etiefo ana nipa obi wa watomu ontumi kasa obi a ne lefra nana mpacho nya to kwase na tese mumu ye ana se mumu kas mumu a nipa entimi nkase yi eye ebitimi ye mumu ade a wotimi ye wan adwuma ma nipa ne kasa ne kwala blemu ana tin kwala blemu ade spesi ne pele oh okay yo etiefo na hwefo kekum ye din kwakom nana to asoma ye obi wo ha ye de dra kwose ne fu enu to tumi si asase no so wo ba me na o cha de me boa ekuafo mu nsom ma bia no ekuafo mu nsom nana se onu ba na hye ya esa so cha de ndi onye nyame na mu mo chenkwa se nti o chenkwa ni se ya to waduro ye de dra kwose wafuo mu se kotia so ne nku kura na utu na mo ba na hye ya wo beto ndi na tese wa cha wa de ewiasa che di bia so ni wa so mbo se nkwa nana we de mamepo obi kan confident poser ya da wase etiefo na hwefo da wase
achede akese a wode ma nipa di se wo yokani enye okuayon ko abia wato asase ya bone tofa wato asase obi de dura ko shem se okun no waje wasase obi ne wo twa asase ho maso na na keku ye di kokonu wa boburu sem ni bi so e na tie fo na hefo enje obi wa na go do le fo titi na na ma be so amambe da mo ni ye da ho ti ontumi en kwa asase so en ko pa go do ni na tre se gold ya epie na gold na na no di sie fie e di pie fie titi yo e tie fo mo amu wo nkura dada na nanum di gold di nkura no ko be bi ne ka che se gold du ofia enyo obi akeke ne di go to gold tie ni ye enyo obi akeke ene di go to gold obi wo wa no kware na me ka kire o obi wo di go to gold e ma obi te me kwa pia me tie mi ntu me hu mi ntwa mato mi nso gold mi so gold ma eyira eye fia de ye fie enso go de mpe inti sa opo obi na wakotu go de amawa hwehwem na na ota de etira kwan e o body asema ye na kroni de mebo kroni de na mani ade yo nana wada o mato asoma ye ne obi wo ho a wetia wo so opeba atuye ma wo onya wetie ya se mundu nyina wa no so ba mi na no cha ya so yo wa lebo a ma so nya ba a shemechi na mi pie wa bobo ado na o gaze wo de wa che de ne ba ne di kan na je sa habamma eh je fa na refo yanko mo ya e de na o cha de tre se o ba na hye ya habamma ye e na o de ye adwuma o se obi wo ho wa chia opeba kan ne ye ka se nyame ahiro bia na enye sika o enye ka so emma na Nyankopon hira Abraham ena wo ba Isaac Nyankopon hira Jacob ena wo ma Joseph obi enhire bia ye ma o se tu ana mo na bra na so ye se wo be wiase na woni ba ade ba ko am didi se ebeje hia no na wo go kra wan na wo be suma na sensu amao osumo bi bo watch mu television set na ba beto TV station ha o ti yen komo chiche o si o sandrofo we de sa yen sandrofo ni bio o chade na o chade nchen e na maba no o be che wade o se bra wo a ohia wade na wa ngasa ka ku ye din kwakwanu tutubi ku etie fo so no mu ntie bi no mu twa na momra wani obi wo ho da ntumi nda na bibi ni na meyem ye fo ahye aso bi onyu na aso na onyu ya tu ne do uba mi na o chade aso ye wa metiti ndu ba ni haban na mi di akam bebi sa mi pay for a kire mi kwa ya mi fa so a mi sa o yare bebi so mo me kire mi atiti ndu ni haban na mi di akam mi di kan wa enu anu oh nana me say eneme ntua na ma ha anka ma ye me ho senti ni say me yonku bi wo ni yefu mu fun time ona wa hospital scan e de be wa ko twani na na tese drone ya to no e tie fo na befo o ti fie bia na ya to edo obra wunim abo bi wo wiase ma me kasa se mu intro e fra na abo akankane sabi okoja na bi okọ ebisa ente bisa nya bone na na se twa na mobra na so ye bebisa mu wo hwehwa wo behunu bra na be hwehwe niam mu bia na una mo kura na ya jama okura nya lepa ne mo ba na se wo be hwehwa wo behu na se wo hu a wati me ayede etu hu na mo nana enkomo na yede ne mo ayare sane de o kasa ene se ne awo kasa wedi kanka cancer ekuro yare ucha yare edam etre kakarere giba ne kika kodo so man pere na mama na sei e mababa so we ababa etimiji di say young girls ni bibetimi abawaso ye enya kukuduro aka no kware wo ma chose white ya de henipa yes se kura no mutimi ko baby se wo ni oba bi wo ho no ni we dini ya ebitimi ko baby ko to white ya de e de mo ba ndi kuna ni mase se ne be abema bi ntimi mfa no eno kure uba baby sana na no
on be chemi kwa me fa so be kwakoti on be chemi haban ndu ba me de be si da so ma anu ya ma anu ma sa white ni nyina be fi o ma ko na chese uti fie etiefo na hwefo ya to adru white ajew wasan ensa na na o chade also de tu anamon na bra na so e fanama na egu screen ne so no frɛ no oni yira kwan owo body ase mayenna tu anamon na bra mayenna na no chade wo mayenna also de tu anamon o de bra na so ye se wo fin kran winiba Cape Coast Swedro bebia pebody ase ka odi body ase a o se mesi mayenna junction mayenna o kada fantasy driver say o bia wo de ka kire ne say me ko na no chade aso ye ono na wo ba beto say onu ababa sorry na fata me say me use this already esiko no ma anasa ababa so no kitwe otiedwem ono nkasa tiedwem anano mu gu nanim no odi dwuma ma o sayade adansi die ni niam ade yenka o ma ye na kromu a enti tu anamo wo ha obia wo problem bia tu anamo na bra na nanim na wo ba na nanim a obehwe ayama fine na bibia tototo yi yo nana wada roma e ba wa so ye me hu niam akuntan bia wo so ye na mumu ya ba consulting room ha na me hu say ya chichiri bibi ene praye ewo waso ya anase o consulting room wada roma bi obi ehu o TV so onya ya nko beba won chen enso no slow enso se me na me ba no minim se wo se ababa so no ababa ketu ai de o ti me ye me boni bia enti bi tu ana mobile amensu enti wada roma sa nyama we edie ni ti me ye obi ti fie we hu ayam hihie enti on person oba because we hu bibi se eda waso ye kan wansem kakra ti eti fure yo the patrol ti ma mo hwe mi ade ayesi kan ye da he the patrol omo bo cafe Game Boys hey atwedi ataje ene ye di den semamu kwasi bro ni finance kwan be via ya nananom gold ya nananom agudie efie bi wo wa na ni onyam nyina o de ma bro ni e de je snap ene ahwehwe etudro ene tio ena bro ni be je ko edu bria revenge bria du ente bi before ye hwim ye sika fi abrofo je oso ye Game Boy to anamona bra na so ye bra be chichira homa bi keke na ga se ni a wo be bisa no onsanka na na nkomo no ye de bo biem oba de odi ba e biala oba ka guade so ani ni pa ni pizza na ma chichira ma mi ye mo nduma ma wa eno anu mi bia o pe bia o benya fine yo etiefo na hwefo na say o ye Game Boy se o nye Game Boy kura na we busuafo wa ma no ne sebi eya me ko me na mo me do program bi ase anyuma me pese wo bo aso dem bra pese wo bo se ma ye ya aka me busuafo o tete me so hini esa se wo ni sikanti we busuafo na wa brotire no mo ba kro o mo hwehwe we tira kwan na mo pese wo ko nsuo ma na o pese wo prapra ma ne dia e no ohia na se tu anamo na bra na so e o na be fa sa de we no nchekere ma o be fa wo so kwatra brotire o bia eye tu anamo na bra na mama prayer na so prayer o du o ba o du si o ba o du a ni o du si o bo bla dia e ni o du ba ya o ba ni o du o be dia na ya ba sa o ba na ni le bisa na ni e dia a se ni ka ni fa so o ni ka ni o ba ye da ma an da a ba ni na ni de le ni ye for ke kuye de ko kwenu ke kuye de ko kwenu sabi ni ga tremo wa mu ni ye de pae de prapra ya eyesu ewura anasa ni ekika obia na no ye de pae e prapra no me anasa bibisa pae de dagbe fokra wo give us besayo pae fatoba pae de prapra ni ma bia nya de papa e bo ana anasa ni aye fi bia ye de pae prapra timbetu pae wa no obi kan anya mi we kakra enti prayer no so
na asechire ne say yo ndase le patro se na mi din ka kan no bia le ha o ebusuemu no mi di edi wechi uye dwuma bia na asai utu kwan a na wasaba uye bibia nko ye ha bia da usu bia la unye ska na ashi osim na yetu no toklo tu diska ni gumu a na efiato nti sa uba me de prawe be ye oguduma me ko na nanu ho ebiso omu a kire me kwa me fa so uba maso ya enye mi fiti ya na me no ye dwuma na me ye bibia ma me ko me de me fo ni na nanu mani ebiso ma kire me kwa me fa so a me fa sa de ni ye oguduma asa me de ye oguduma yo na me yi bi mfimu nka bi nhyemu a se dinsifo na bosofo bi praba no uko mfia wo se macho men bi a se bodyguard bi no mo wo ba me ba wa so e me hu ni sa ade on pesa o sika no bi benya bi edi ana a wo kwa wo ye waduma yes antisa min pendada min pentro min ya zantinu ena min kwa mi wo maso ye min makola ba ko pe ena wo maso ye mi eduma min penko nto ko mo dada nkrofo atwa mu di no omuna wo ko mu fie na bodgas wo mu fie enti we ya no mapa mu esi abonse mi de bi maso ye de mi pe bodgas maso ti na say dodo na wo guys no eniama wo ye ni nya jani o enye sa okay etiefo na hwefo fa nana ocha de number no e wo screen na se na friend me se na share no e wo bojo ase mayenna udi bojo ase akro ni di mayenna se o fi asaman kese na wo ba udi bojo ase na Africa pe o se misi na mayenna o fi so adro Cape Coast Accra na wo ba udi ka so ape fa bojo ase ka udi bojo ase pe o se me ko mayenna yo nana kwada roma e ba no obi ka mi bedu aso e wono mi hu maba ne mranto wa pi wo ai bi ne mo ekita omo abo ade ni niama o so mo beda wase na eduma so bensa e na wo ye ma won a won ba wo ba beda wase ba mo mo bebe obi de ne ma me ba ye ni na na o cha ye me she na ma ne ho ton nti se hu san krofo na e ada se de no mo de ba o sa ene nka mama Fredi mre no media dance na Ghana fo nyina enti na ye hu nya nyuma pa wa ye mi hwe eni mo na mi mfre ba ko bi ma ene sa se ye ni mre nti me frɛ obako ni am nsa be ka ni bi na na wada wo ma cho mi ba me to mani no adanse di for de eni pa pi ye ne wo wachiri a on peso mu di adanse ba ni am ni to na eni mani ababa e na me di kan friend say omra isan say ye mre no isua meko minchi enti me friend ababa e say ni omra di wada wo waba mami senia me ba ya na mo ka wani mo say mo ba e say mo ba be dana na ase no eni adanse di no eno ana me bisa no so eduma pa bi o ye ma mo ndi kekum ye gini kwakwani senia be tiefo bi hu enwa eduma so a na e bi ni anti wada wo ma to anu ti o tire Ghana fo e yo me so me ba ya enya bone me mami yare ayare serious pa da onti me nya she ayare stroke iti obi try ya say nana acha ade atmeya ade pa iti yamfa na embra ne ho iti yampa la nso ye de ne ba ya no o wampa wa ya ade wa boa ya se me mami wa sale gina ne na so afa no iti sia bibia de den ena me nso kakra me waka ne se me wie school ma chinsa ma enye adwuma anye ba me ba na ma ho de na na aboa me se me ye adwuma iti sia we so ma so bi me nipa o ma busem pedase te no ti na wo ba se obedase no le ba chan jo we tie fo na hwefo mpenfo se kakum ye gini kwakwanu se wankasa wate wankasa wasuma na se wo be ko ba bi ama ye twa wadi a ene na se wala na no ta ade wo ho na wo se wo mfa ne number no screen de so emfre no e ma ba ho fefo ene edi adase o se na ne mame yare stroke ne mame ebubu egu ate so ntimi nya wi
esa ne ma me mu bo ni nti no no kra nto timi nya adwuma onko ba bi why ne be pija bere we oh enya na no ewrade mo aye na mami ntimi nsori mami ya sori ama baba e yo no so wa cha application ko adwuma mama ne we nya adwuma aye nana nya biye nana entiefo na hwefo da wase yeda wase ene adwuma so awoye me hwe wo nipa bia wo ti wa na ma suda mami me pa cho yeda wase Ghana for ene entiefo keku ye din kokwanu ababa yi atuna mu tu atre you nana ye hwe adwuma so ene adwuma pa wo ye bo Ghana fo a ye ni hwe ede da wase na momu obi kan ye nuanu nipa bebre wo Ghana ha anase fia opa won ma me mpacho e kwan de mu betimi akọ yeda wase you kirem empenfo wo se mi wi a meba aba beti o mu nyina o makwa so sem ye nuanu na e wo fie uko na naso ya ene na ye pese ne na yiska kakra bi ne wuze na na abe se na nanka obi kan already now person guy be capture okra ba TV so no adon binti waba no oda roma ya be obi ofie o person tre ne kakra he ntira na oda roma ye bibi kakra na tiefo hu se ye ka se opabeni ne wo na o chade yo ni nua no mo akere mo mo peska to ade mo peska ye duma mo nya wo chia bla boy mo nua no ko be ni na mo te ho ade che de so bi mo ton pia ota e de bobla e de sida ya de ba nko ade o kra no afia mo ni ba de o tia na o ti nko we ni bla ni na o cha de ho ni ye be duma kwa ni me fiti ana me ye be fe na no akere me ne me ye asama ata duma na ma nti pese me ye bibi kakra kire mo na mo se bibi ori ase tu bibi ori ase enya agro na yedi omo ma dada mo no ni mi de no predi no predi fo in trantro isuma embe e kontompo ti pese mi bibi kakra kire na so na o bibi kakra kire etifo na hwefo no ni wo bodo ase mayenda o fu ka ba o si bodo ase a o flebia me ma ka be fa na se moto be fa wa ba na share edini keke na mpese metie efriwa no mayenda ene maba ina na obesisi mechi ma pe bia da yo wada ma na enu ye mogu na na to aso e na ye bibi na tiefo na hwefo ehu se asu ane utimi ye bibi ma ere yo me pa cho bibi wo ma na me chiro ale me chiro se tu bibi ase bibi wo this is make sure abubu na me pe bibi wo yo what are me ye do nana me ko ese wa bi na makwa ko aso fa mo hwe mi ba cho mo hwe ade mo se bibi wo ma mo hwe ba cho bi chiro mo se nana wadaro mani di ma ye mu dada eniu nana se mu nhwemu na ochana wa anko ka nana so ye pocket no dry nana so yi bibi kakra ma ona de ahye won akodidi e bia wakọ akọjile obi aye wo ka wo sikasem problem bi nana se memfa se ma bi mra no ye bibi kakra ma nana wadaro ma brati ni ba je me fancy wa ba je mva ntini ndozo
say na mama ye o madwuma wie ni mi se wa no so nana sika nana wama me ho adwiri hey nana se na onye small girl se na unsa we try get we we sika edi ah betimi ede me sa so ma hwe nya me nana me nwu me nyira ene wadaroma hey sikanga sanga hwe ya santoane ne da ho no hey etiefo nana wo hey bundles yeah etiefo hey nana wama mo adwime nana da wo motiana ti motiana ye yeska na mani diska we mi bi ko to a enyira ndi ahwe no we be yo enyira ti mi di ahwe ye ntime nyame iwo etiefo ahwefo nana o ta de ni dine no monam se oso di tu ana mona bra na hwe obeche wade mi bisa ni se nana wakasa bebre se tiefo ni ewiasefo pensenchire ni ti nana ka ye bibi kakra bi hwe sika ye friend cash kudi l'argent ega alebe sika sidie Ghana sika kan me friend sidie ebi ni se gronini sidie nti sidie we gronini nti ye friend sidis egu anu hey nana enti nana obi ofie o twame wakojilo ayeneka obi ton ade enkoso ene sana menwa oba unja obetimi ya science money bia manana ne ho sise ene den ba cho sise bia no ba wa ho 5 million ene ka se be to ane no ene pala bia opa bia ba ko oba ne be face kan e sha so no na o de ko ne se o tina nso so bia ni we be ba no enye o tina fa obabra o tina fa we bra bia ewo etiefo na hwefo madawoma kekum ye di ni kokwanum menena na ochade aba bi din komo bebiri ye nkomo bono be dia akosini nana aye sika aye friend sika se wa hu bia ubehu sika no no di motia abebe for friend dimis motia no no me aduma hwe Ghana sika no enu ani Ghana sika eni nana se bra na hwe oba for sika 5 million pe ebra eye we mienu eni we ba to pe ene snap ana celebrate mienu fabra na hwe nako no yiska we nyina ma na kudi ompe we na opeden edu ti fie ye den enana wama me ho adwimi enti meko na makodi ada na nasike na mitimi dibidie memfa bi nko badaroma ene mefa bi etiefo na hwefo kekum ye din kokwanum momra mehwe we eni sika eni ekudi cash anana ayama na nasika we nyina no mitimi dibi e ma ne yeye yo esereba ne nso eni nana wama me ho adwimi enti obi fifie bo timi de na de ekura ba eba chai senya open no for what the size nana kasaka kache etiefo e na etiefo mu say yo one na we is kai etiefo asu shemi a o pesca bibi ana o pesca bibi bra fa number na etwa go o screen so na bra o pe pocket no dry me ya mo wallet me ya mo pocket no dry no o ba bo a ho 3 million any castle with family any pada bia o pe bia eh nana o patira we ba ko no pepper the bia o pe bia enka ho no famra wa share yo etiefo na hwefo nana se o pe pocket no dryer bra na share 300 Ghana cedis any pada bia o pe bia yo nana wada orma any bia mu ara ye de enkomo ibesia evi se agro ye de na akwan ade e saka kutufo nti nana ye beda wase ni asre kwan se kwan de mu a yo nana ye da wase you ene bye bye